मौलाना 19 बच्चे पैदा किए। स्कूल छोड़ने गया, सपोज जा रहा है, अगर वो मांझा छोटे बच्चे की भी अगर गर्दन पे गिर जाए कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम। তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে যে ভিডিও আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি, টি রাজা সিং, নবনীত রানাজি এবং আসাদুদ্দিন ওওয়াইসি তিনজনেরই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হচ্ছে। তো চলুন আপনাদেরকে আমি ভিডিও দেখাতে যাচ্ছি। এই ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং বন্ধুদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো রকম পলিটিক্যাল পার্সন নই। আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিও দেখুন। ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। सपोज जा रहा है, अगर वो मांझा छोटे बच्चे की भी अगर गर्दन पे गिर जाए तो सोचिए कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। मांझा बेचने वाले को भी वही रूल होता है और गाड़ी चलाने वाले को भी वही रूल होता है। अगर मांझा बेचने वाले का अगर बच्चे को या उनके बड़े या परिवार के किसी को अगर तागा लगकर, भगवान ना चाहे, अगर किसी के प्राण चले जाए तो प्राण वापस नहीं आ सकते। एक जो फिरकी होता है तंगुज मांझे का, कितने उसके पीछे क्या मार्जिन है? 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए मार्जिन के चक्कर में तंगुज का मांझा लाकर इनलीगल रूप से बेच रहे। तो उनसे और फिर यहाँ पर एक किसी ने बयान दे दिया कि क्या मौलाना कितने बच्चे पैदा करे। मौलाना 19 बच्चे पैदा किए। मौलाना मैं हार गया 6 में, आप 19 में कामयाब हो गए। বন্ধুরা, যেমন কি আপনাদেরকে আমি ভিডিও দেখালাম, যদি আপনারা এই ভিডিওগুলো পুরো দেখতে চান তাহলে আমি ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা গিয়ে পুরো ভিডিও দেখতে পারেন। এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই